नवीन पट्टनायक अमल जी लोक आसुले किंतु बर्तमान मोहन बाबू सरकार टाइम रे लोक आसुना गाड़ी तो मो बस सब खाईगला कौन करू कौन करी आम तो ये लाइन अच्छु भावुँ लेबर कम कर जहाँ 800 टका पाइबी समस्ते कहते मो बस 20 टकर एसी जाऊँगी आमको 50 टका किए दब बर्तमान खरा और गुड़गुड़ी जो कि लोके ना ना असुविधार सम्मुखीन होती जो मैंने घर बाहर छता एवं जो पानी बोतल धरिकी बाहर किंतु आप देखुए सीधा सड़क मु बर्तमान राजरास्तार चित्र देखुँ जो मैंने जाऊँच छतार सहारा नौ किंतु अन्य माने जो मैंने व्यवसाय कर अर्थात आम देखा तेल रेट गोटे पटे बढ़ुची एवं गोटे पटे जो सकाळु जो मैंने बिजनेस कर ऑटो जो मैंने चलाऊँ सकाळु केवल 6टारू दिन 10टा भितर जहाँ बिजनेस कर जहाँ व्यवसाय कर परवर्ती समय जो मैंने गाड़ी रखीदे गछ तले रखुच्च कि कौ मैंने जो मैंने गाड़ी किस्ती नुआ आनी गाड़ी किस्ती सुझापी चाहते से खरारे डहक विकल हेले लोकंकु छकरे रहीकि डाकुंट कुआड़े जीवे जो आड़ को ऑटो जीवा कथा से कथा पचार आम सीधा सड़क आलोचना करवा जी ऑटो चालक अच्छा आज्ञा कथा आज्ञा खरा हो गुड़गुड़ी होपड़ खरार रही आपन को गरम होनी कि गरम हेल्ले कौन करू जय जगन्नाथ भाई गरम हेल्ले किसी कही गाड़ी किस्ती भल मंद खाया पीवा भारी असुविधा माने पैसा पतर गाड़ी तो मो बस सब खाईगला कौन करू आ बेपार पानी तो होनी आ खरार बसिया पड़ुची कौन करू तेल रेट गोटे बढ़ी तेल रेट बढ़ला सब बढ़ला लोक से तेल पकई आग आम गाड़ी चलेबार माने 30 टका 40 टकर गाड़ी चलैलु एबे वर्तमान 102 टका हेलानी 108 टका चललानी एमती पेट्रोल रेट बढ़ला कौन करू सरकार मत गोटे परिवार चलैया कष्ट गाड़ी किस्ती मात्र बांधा पड़ो परिवार आग चलिले गाड़ी किस्ती ना गाड़ी रोड चलिए फाइनान्स वाला भिड़िकी नहीं जीव आ कौन करू ऑटो खरा रखिंट राजरास्त लोक डाकुंट राजरास्त लोक न डाकिला बेपार केमती करूँ हेले लोक शुणिबार ना चल चल कि उपाय किसी ए खरारे जणिकी हेल्ले तो ऑटो जापरि जणिकिया रिजर्व नहीं कर पैसेंजर 20 टका 30 टका दौरान केते तेल रेट बढ़ुची केते आम कौन कर लोक अपेक्षा करेंगे नहीं आज्ञा खरार किए रही खरार गरम कथा कौन करूँ आम कि बाट पाइबार सरकार साहय ने कौन आम टे चलीपरू आमती तो सब मो बस तो खाईगला आ कम रेट मो बस चलला ऑटो किए पैसा पत्र दौना कहीं 50 टका देवे 20 टका देले एसी रे जी समस्ते कहते मो बस 20 टकर एसी जाऊँगी आमको 50 टका किए दब से सरकार जहाँ बुझीपारे आम कि गाड़ी थोक घरे मरबू तो उपाय किसी ना आम पाखे झगड़ा डेली मो घर मुझे 15 दिन है गोटे 100 टका बोली घर को नहीं पारूनी 100 200 कौन घर चल पार किसी कर बेपार ना कौन करूँ गाड़ी फाइनान्स वाला ये आम गाड़ी रेट 6 लाख टका गाड़ी केते टका आम रोजगार करुछु सका बाहर की सन्ध्या 6टा जाए टंका 500 हेल्ले रोजगार कर बाली सिमेंट कम कले तो लाभ अच्छे कौन करूँ कि उपाय ना आम पाखे जाऊ जहाँ हम सरकार आमको टे साहय करते ऑटो आम आम हाँ आम परिवार बचते देखुले गोटे पटे दरदाम वृद्धि होपटे जो लोक मैंने जो मैंने ऑटो चालक रही ऑटो जो मैंने चलाऊँ कौटि ना कौटि कष्ट होची कहीं जिते व्यवसाय न हो अर्थात दिन को जितेबले टंका 500 टका रोजगार कर ऑटो जो किस्ती रही 6000 टंका मासक ताकू 200 टंका बाहर करिया पड़ुची तेल 200 टंका पकेले टंका 600 टंका व्यवसाय से करेंगे किंतु एभली क्षेत्र में घरे कौन 100 टंकार परिवार चलो कि कहीं दरदाम सब हु हो बढ़ी चली तेणुक वर्तमान आपण सीधा सड़क देखुले ये हूँ मास्टर कैंटीन चित्र जो छकर चित्र जोटि वर्तमान किसी ऑटो चालक भाई माने राजरास्त ऑटो रखिंट आउ कि भाई माने जो मैंने अच्छा गछ छाई तले ऑटो को रखिंट कहीं खरा भाया वर्तमान हु हो खरा बढ़ुची जो कि लोके व्यवसाय को जापार अर्थात कौन लोक आसुना जदि काँ भाँ क्वचित गोटे कि दुईटे लोक आसुँच कौटि ना कौटि गोटे दुईटी लोकरे कौटी गंतव्यस्थल को जीवे ना कहीं जदि 100 टंका हम तेरे 5 जन बसिले 100 टंका मिल तेरे 5 जन बसला जाए लोकंर धैर्य ना कहीं 2 जन बसला बेले आउ 3 जन को अपेक्षा करा पड़ो केते 3 जन आसवे केते बसिले ऑटो जीव
ତେଣୁକରି ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଟୋ ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଲ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ତଳେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, କିସ୍ତି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ବୋଲି ଯାହା ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ଅଟୋ ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଛାଇରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 3 ରୁ 4ଟି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଅଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଡ଼ା କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନିଆ ଭଡ଼ା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ 10ଟା ପରେ ଗଛ ତଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କିଛି ଅଟୋ ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବେପାର ନାହିଁ କି? ଖରା ଗୋଟେ ବେପାର କମ୍ ଅଛି ଆଉ। ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଉଛି? ନାଇଁ ଆମର ନିଜ ଗାଡ଼ି, ଆମର ନିଜ ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ଫିସ୍ତି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ଅଟୋ ମାନ୍ଦା ଅଛି। ହଁ ମାନ୍ଦା, ଖରାକୁ ଗାଡ଼ି ତ ଚଲେଇ ପାରୁନୁ ବା, ଗଛ ଛାଇକି ଦେଖି ବସୁଛୁ ଆମେ। ଯାହା ଆସିଲା ବସ୍ରେ ଗଲେ। ହଁ ବସ୍ ତ ଆମକୁ ସିଟି ବସ୍ ନେଇଗଲା ଆମ ପଇସା ସବୁ। ଖାଇବା ପଇସା ବାହାରୁଛି ତ ଚଳିବ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇପାରୁଛି ତ? ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବେପାର ତ ହେଉନି ଆଉ ବାନ୍ଧିବୁ କିସ୍ତି କ'ଣ? ବେପାର କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଖରାକୁ, ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିବାର ଚଳିବାକୁ। ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ? କେତେ ସକାଳୁ ଆପଣ ବାହାରନ୍ତି? ମୁଁ ବାହାରେ 8ଟା 7:30ଟାରେ। ସକାଳ ହଁ କେତେଟା ଯାଏଁ ବେପାର କରନ୍ତି? ରାତି 8ଟା 9ଟା, ବେଳେବେଳେ 10ଟା ହେଇଯାଏ। ଦିନ ବେଳେ ଖରାକୁ ଚାଲେନି, 11ଟା 11:30ରେ ବନ୍ଦ। ଏ ଖରାକୁ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ହେଉନି ଆଉ। କେତେ ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି କେତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ? ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ବାନ୍ଧିବା ପଡ଼େ 7,000। ତା ଭିତରେ ପରିବାର ଅଛି। ବସ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ରହୁଛି କି? ବସ୍ ପାଇଁ ତ ଟୋଟାଲ ମାନ୍ଦା ହେଇଗଲା ଆଉ। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ, ଅଟୋ ଅଟୋ କାର୍ ଦୁଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, କେତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି? ତେଲ ରେଟ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଯାହା ହେଲାଣି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ 10ଟା ପରେ ବି ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ତେଲ ଥିଲା, କେତେ ବଢ଼ିଲାଣି? ତେଲ ରେଟ୍ ତ ଥିଲା 92 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ 106 ଟଙ୍କା ନା 102 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ବିଜନେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ତ ବିଜନେସ୍ କଲେ ପେଟ ପାଳିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ପରିବାର ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହୁଏ? ଅଟୋରୁ କେତେ ଇନକମ୍ ହୁଏ? ଅଟୋରୁ କେତେ 500 ବି ହବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖରା ପାଇଁ। ହଁ ଖରା ପାଇଁ। ଭାଇ ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଅଟୋ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ଏଇ ଭୋରୁ ବାହାରୁଛି 5ଟା 6ଟା ବେଳୁ, ଏଇନା ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ସକାଳୁ ବାହାରିଲେଣି? ହଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଅଟୋରେ ଅଛନ୍ତି, ଖରାରେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ? ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ, ଖରା ତ 45-46 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାଣି ଆସିକି। ଲୋକ ବି ଆଉ ଏସି ବସ୍ରେ ଗଲେଣି। ଲୋକ ତ ସବୁ ଏସି ବସ୍ରେ ଏସି କାର୍ରେ ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ପରିବାର ତ ଏମିତି ଅଟୋ ଚଲେଇଲେ ହିଁ ଚଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କିସ୍ତି ତ ଦିଆହେଉଛି, ଏମିତି ମାସକୁ ମାସ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ। ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କିସ୍ତି ଦେବାର। ଏଇନା ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ, ଏଇନା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କେତେ ସକାଳୁ ବାହାରିଲେଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ? ମୁଁ ଆସିଛି 8ଟାରୁ, ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା କରୁଛି। 150 ଟଙ୍କା କରୁଛି। ଏ ଖରା ତ କେହି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଫସ୍ରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପିଲା ମୁଁ। ବେପାର ପତ୍ର ଜମା ହେଉନି, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରିବେ? କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ଆମେ ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ, ଯେ ଭାବୁଛୁ ଲେବର କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ଯାହାହେଲେ ବି 800 ଟଙ୍କା ପାଇବି। ଏଥିରେ କ'ଣ 800 ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଉଛୁ? ମଉସା ଗୋଟେ କଥା, ଖରାରୁ ମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ତେଲ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମଉସା ଘର ଦ୍ୱାରା ଚଳିବା ପାଇଁ? ଘର ଚଳେଇ ହେଉନି, ଘରେ ଡେଲି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଡେଲି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ବେପାର ହେଉନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭାବିଛି ଲେବର କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ 800 ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଏଠି ତ ମୋର ଟଙ୍କା 500 ହେଉନି, ମୁଁ ଘର କ'ଣ ଚଳେଇବି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଓଲା ଅଟୋ ସବୁ ମଉସା ବାହାରି ଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯଦି କହିପାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଅଟୋ ଆପଣ ଇଏ ଚଲାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା କମ୍ ଦେଖା ହେଉନି, ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେପାର ହେଉନି। କାହିଁକି ହେଉନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମଳରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଖରା ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଖରା ବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଏସି ବସ୍, ସବୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ଏସି ବସ୍। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ
गवर्नमेंटर एसी बस रही तेणुक लोक मैंने एसी बस रे जावाई चाहते कि गोटे पटे तेल रेट रे वृद्धि पाँच अंपटे व्यवसाय ठप रोचे कहीं खरापाई लोके ऑटो को पसंद करूना जो कि पेट पाटना अर्थात जो मैंने गाड़ी चालक रही ऑटो चालक रही कोटी ना कोटी परिवार भितर झगड़ा देखा दूसरी जो कि लेबर काम करने से आपणाऊँ भुवनेश्वर कैमरापर्सन जीवन को सह प्रियकांत साहू रियो न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।